evening guys, no? Today na motovlog, I'm here. So ngayon guys, may pipikapin tayong pasahero, no? Dito sa Lameres. Pasero lang, pick up, pasero. Opo. Kaya, tanggal mo. Doon mo na yung sunset pagdating pick up mo. Wala nang kumilig. Okay. Ayun na guys, no? Pipikapin na natin yung pasahero natin dito sa Lameres sa condominium. Tara, let's go. Paano masabi? Yung ma'am. Shower ka pa ma'am? Shower ka pa yun? Ayun na guys, no? Pipikapin na natin si ma'am. Diba? Diba ma'am? If manalo ma'am, safe manalo kayo? Sa Mandaluyong? Yeah. Okay. Sige ma'am. Sige, apak niyo pa niyo ma'am, tapos hawak kayo sa balikat ko. Yan. Okay na ma'am.